ख़वातीन हज़रात, अस्सलाम वालेकुम। सब्तैन काज़मी आप और आप के एक और एपिसोड के साथ आपके सामने पेश खिदमत। आज के प्रोग्राम के हमारे मेहमान कैसे कहते हैं कि उनको एक मार्का उन्होंने अभी ज़िंदगी में हासिल किया है, काम किया है, जो काफ़ी लोगों की नज़र में बहुत शानदार काम किया गया है। अब क्या वो काम शानदार था या नहीं, उसके जज आप लोग होंगे। मेरा काम है सिर्फ पैगाम को पहुंचाना आप तक। तो बग़ैर किसी ताख़ीर के मैं खुशामदीद कहता हूं जनाब जुनैद बशीर साहब। जुनैद साहब, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप? बहुत आला सर। आपका पहली मुबारकबाद आपके लिए बहुत शुक्रिया कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ वाशिंगटन चैप्टर के आप प्रेसिडेंट इलेक्ट हुए। और दूसरा आपका बहुत बहुत शुक्रिया। यकीनन ज़िम्मेदारियाँ जो हैं काफ़ी बढ़ चुकी होंगी अब जब से आप बने हैं प्रेसिडेंट, और ये सारा कुछ, तो उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने वक्त निकाला। मैं सब्तैन काज़मी आपको मशकूर हूँ, आपने मुझे मौका दिया यहाँ पे आके बोलने का, और माजरत ख़्वाह हूँ कि पिछली दफ़ा आपने बुलाया और मैं आ नहीं सका। हाँ, वो नहीं, ऐसा कोई बात नहीं। ज़ाहिर बात है आप कैंपेन में बिज़ी थे, और आपके जो अपोजिशन में आपके जो कैंडिडेट थे उनको हमने बुलाया, बड़ा अच्छी गप लगी उनके साथ, बड़ा मज़ा आया। तो अब ये उनसे भी मैंने एक दो सवाल किए थे, और उन्हीं हवाले से मैं उसी सिलसिले को जारी करना चाहूँगा। नॉट दैट माई क्वेश्चंस आर कनेक्टेड टू हिम, माई क्वेश्चन स्टैंड ऑन इट्स ओन। पहला सवाल जो मैंने उनसे ही पूछा था और आपसे पूछना चाहता हूँ कि वाशिंगटन चैप्टर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, क्या इसका ताल्लुक पाकिस्तान में जो पीटीआई है उससे है कि नहीं? बिल्कुल है जी। अच्छा, जिस तरह पीटीआई के चैप्टर्स हैं पाकिस्तान में, सूबाई सतह पे, शहरी सतह पे, इसी तरह उनके इंटरनेशनल चैप्टर्स हैं। अच्छा। और वो जो है OIC के अंडर हैं, और उसके जो है सेक्रेटरी हैं वो डॉक्टर अब्दुल्ला रियाड़ हैं, और डायरेक्ट रिपोर्ट करते हैं वो सैफुल्लाह नियाज़ी साहब को, जो पार्टी के जो सेक्रेटरी हैं पार्टी के, उनको आमिर कियानी साहब को। अच्छा। तो ये जो है ना चैप्टर्स, ये बिल्कुल कनेक्टेड भी हैं, और ये इंटरनेशनल चैप्टर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पाकिस्तान के ही हैं, ओवरसीज़ चैप्टर्स हैं। अच्छा, तो क्या ये चैप्टर पाकिस्तान में रहते हुए पीटीआई ने खोले थे? जी बिल्कुल, ये उनकी कॉन्स्टिट्यूशन को फॉलो करते हैं। ये चैप्टर्स जो हैं पीटीआई के, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पाकिस्तान के इंटरनेशनल विंग्स हैं, और उन्हीं के ही बनाए हुए हैं पूरी दुनिया में। अच्छा, तो ठीक है, बात समझ में आ गई। ये तो बहुत अच्छा कनेक्शन बताया आपने कि मतलब बज़ात खुद इमरान खान साहब वाकिफ हैं ऑफ कोर्स वाशिंगटन चैप्टर से, और मॉनिटर भी करते हैं, और मॉनिटर भी करते हैं। करते अच्छा, और उनके बारे में कहा जाता है, मैं तो ज़ाती तौर पर उनको नहीं जानता, उनके बारे में कहा जाता है कि बहुत सच्चे इंसान हैं, और हर चीज़ उसमें कोई किसी किस्म की खयानत की गुंजाइश नहीं है, बिकॉज एंड ऑफ द डे यू आर अ पब्लिक सर्वेंट। अच्छा, ये आपने बात की, बहुत अच्छी बात की। नाउ व्हाट क्वालिफाइज यू और व्हाट क्वालिफाइड यू, पास्ट में बात हो गई ना, टू रन एज अ कैंडिडेट फॉर द प्रेसिडेंसी ऑफ वाशिंगटन चैप्टर पीटीआई? देखें, मैं खान का जियाला हूँ, पीटीआई का सिपाही हूँ एक। ठीक है। मैं पिछले 13 साल से जो है इमरान खान को फॉलो कर रहा हूँ, पीटीआई का मेंबर हूँ। ठीक है। तो मैंने पीटीआई के लिए बहुत काम किया है। जब भी इससे पहले शुरू में आपको याद होगा 95 में जब इमरान खान साहब इधर आए थे, तो मैंने उनका पहला जो फंड रेजर था शौकत खानम का, और मैंने नूर नगवी साहब और शेख सदीक साहब ने हमने मिलके किया था। अच्छा। तो क्रिकेट खेलते भी थे, क्रिकेट का टूर्नामेंट भी मैंने करवाए हुए हैं, आपको पता इन चीज़ों का। उस वक्त भी मैं खान साहब का बहुत बड़ा फ़ैन था, लेकिन उनकी पार्टी को मैंने ज्वाइन किया था 2010-11 के दौरान, उस एरिया में। 2010-11। अच्छा, ठीक है। 10 से कह सकते हैं आप। तो उस वक्त से मैं पीटीआई के लिए काम कर रहा हूँ, और मुझे ये समझ लें कि अल्लाह ताला ने जो शनाख्त दी हुई है वाशिंगटन एरिया में, उसमें एक उसका एस्पेक्ट ये भी है कि ये पीटीआई का बंदा है इधर पे। ठीक है। जो पीटीआई की एक रिकग्नाइज पर्सनैलिटी आप कह सकते हैं। तो पीपल नो मी एज जानी बशीर ऑफ पीटीआई। सो दैट्स वन ऑफ दोस थिंग्स। अच्छा, तो इसमें आपने बात की, उसमें दो सवाल जहन में आते हैं। जी। कि एक, आपने मेरे सवाल का जवाब नहीं दिया कि ये बात आपने दिया, सॉरी मैं माफ़ी, सवाल आपसे आपने जवाब दिया, लेकिन उस जवाब से मैं और वजाहत कहूँगा कि आपने कहा जी पीटीआई का बंदा है जानी बशीर, राइट, 95 से पीटीआई के लिए काम कर रहे हैं। 2010 से 2010 में आपने ऑफिशियली उसको ज्वाइन किया, बट शौकत खानम, और आई गेस शौकत खानम एंड पीटीआई टू सेपरेट थिंग्स, ओके। तो 2010 से आपने पीटीआई ज्वाइन की, और उसकी जो भी रिक्वायरमेंट्स होती हैं ये वो,
تو جب آپ نے پہلی بات، اس سے پہلے آپ کا، اس لیے کہ میرا آپ سے بڑا پرانا تعلق رہا ہے، ہم بڑے پرانے دوست ہیں، اکٹھے ہم نے کام کیا ہوا ہے سارا کچھ، تو ایک زمانہ مجھے یاد ہے کہ آپ کہتے تھے کہ آپ نواز شریف صاحب کے ساتھ تھے، بالکل تھے، ٹھیک ہے نا، اور پھر آپ نے اپنا ارادہ چینج کر کے، رائٹ. پہلا سوال میرا یہ کہ واٹ میڈ یو چینج فرام نواز شریف ٹو عمران خان صاحب؟ دیکھیں جب خان صاحب نے شروع کیا، جب کام کیا تو انہوں نے تو بہت پہلے 20-21 سال پہلے انہوں نے یہ اسٹرگل شروع کر دی تھی، ٹھیک ہے، لیکن آہستہ آہستہ لوگ ان کے ساتھ آتے گئے. جب انہوں نے امریکہ کی طرف رخ کیا، یہاں پہ لوگوں سے انہوں نے اپیل کی کہ پی ٹی آئی کو جوائن کرے، اس وقت ہم نے بھی ان کو جوائن کیا. تو اس کی ایک میجر وجہ تھی کہ پاکستان میں جو کرپشن تھی عروج پہ تھی، اور پیپلز پارٹی کے دور میں بھی، نواز شریف کے دور پہ بھی، لیکن وہ ہم لوگ اس کے اتنے عادی ہو چکے تھے کہ ہم اس چیز کو وہ یہی سمجھتے کہ جی وہ it was a norm. کھاتا بھی ہے اور لگاتا بھی ہے. خان صاحب آئے تو انہوں نے یہ نعرہ چینج کیا کہ بھائی یہ غلط بات ہے، جو کھاتا ہے اور لگاتا ہے اس کو ختم کریں، ٹھیک ہے، اور صرف لگانے کی بات کریں، کھانے کی بات نہیں کریں. کھانے کی بات ہے. اور پھر ان کو آپ نے دیکھا کہ 2010-11 کے بعد، خاص کر 2013 کے جلسے کے بعد، بہت سے لوگوں نے پی ٹی آئی کو جوائن کیا. اگر ابھی بھی آپ دیکھتے ہیں تو پی ٹی آئی میں شاہ محمود قریشی سے لے کے جتنے فواد چودھری صاحب ہیں، کتنے بڑے بڑے جو لیڈرز آپ دیکھ لیں، وہ پہلے یہاں پیپلز پارٹی میں تھے، یہاں پاکستان مسلم لیگ میں تھے. جو پالیٹیشین میں وہیں سے آئے ہیں. اس کے بعد نئے لوگ بھی آئے ہیں، اس میں شامل ہوئے ہیں، لیکن جو بڑی تعداد ہے لوگوں نے ایک طرف سے سمجھ لیں پارٹی چھوڑ کے دوسری پارٹی کو جوائن کیا. وی ور جسٹ So you were impressed Of course. by Mr. Khan, Right. and آپ کو لگا کہ یہ شخص جنون ہے، سچا ہے اور محنتی ہیں، اور یہ ساری چیزیں جس سے آپ محروب ہو کر. اچھا، ایک بات آپ نے بھی اور کہی کہ جی میں 2013 سے 10 میں بار بار یہ تاریخ 2010 سے آپ نے پی ٹی آئی کے لیے کام کیا، اور لوگ آپ کو پی ٹی آئی کا بندہ جونی بشیر جاننے لگے. تو میں اور ہمارے آڈینس بھی یہ سننا چاہیں گے، جب آپ نے کہا کہ میں نے کام کیا، تو وہ کام کیا تھا جس نے آپ کو، وہ آپ کا پری ریکوزٹ سورٹ آف بن گیا ٹو کوالیفائی ٹو ایز اے پریزیڈنٹ، ٹھیک ہے؟ تو وہ کام کیا تھا؟ دیکھیے جب نواز شریف صاحب کے خلاف جو ایک تحریک شروع ہوئی، جو عمران خان صاحب نے شروع کی، تو اس میں ہم نے بہت سی ڈیمونسٹریشن کی پاکستان ایمبیسی کے سامنے، پھر یونائٹڈ نیشنز میں ہم لوگ گئے. تو جو سب سے پہلے میرا خیال ہے کہ جو پاکستان ایمبیسی کے سامنے جب نواز شریف صاحب ادھر آئے ہوئے تھے، تو ہم نے جو ڈیمونسٹریشن کی، ہم وائٹ ہاؤس کے سامنے نہیں کرنا چاہتے تھے کیونکہ اس میں پاکستان کی بےزتی ہوتی ہے کہ ہم اپنے ہی پرائم منسٹر کے خلاف کر رہے ہیں. لیکن پاکستان ایمبیسی کے سامنے جب ہم نے کی تو اس میں پہلی دفعہ ہوا کہ یہاں سے بسز میں ہم لوگوں کو لے کے، جس میں خواتین اور بچے بھی تھے، اور آئی واز لیڈنگ دیٹ. تو یہاں سے ایک پہلا ہم نے شروع کیا. اس کے بعد جب ایک یونائٹڈ نیشن میں نواز شریف صاحب آئے تو وہاں پہ 5 سے 10 ہزار لوگ جو تھے وہ ایک ٹائم پہ وہ جگہ پہ جمع تھے. وہ پورے امریکہ سے لوگ آئے، قافلے لے کے، بسز لے کے گئے. تو وہاں پہ میں نے یہاں سے 7 بسز ارینج کی، اور ہم 7 مختلف بسیں بھر کے ہم لوگوں کو لے کے، بڑا مشکل ہوتا ہے کسی کو گھر سے نکالنا. تو دیٹ واز ون آف دوز تھنگ، اٹ واز ہائی لائٹڈ ایوری ویئر. میں نے بڑا کام کیا، احتجاج کیا. اس کے بعد جب خان صاحب جب امریکہ میں آئے، ان کو ریلی کی جو کہ بڑی مشہور ریلی ہوئی تھی. تو یہ ڈی سی میں جو ورائزن سینٹر میں، جی اس میں یہ ہوا تھا کہ ہم لوگوں نے یہ ڈیسائیڈ کیا کہ خان صاحب نے کہا تھا کہ وہ امریکہ میں جب آئیں گے تو کسی ہوٹل میں یا کسی جگہ پہ 100-200 لوگوں کے ساتھ وہ ملاقات کریں گے، جیسا کہ سارا پہلے ہوتا آ رہا ہے، جب پرائم منسٹر آتے ہیں اسی طرح کرتے ہیں. تو ہمارے ذہن میں ایک آئیڈیا آیا، ہم دوستوں نے مل کے کہا کہ ہم لوگ وائی ناٹ وی انوائٹ ہم ان اوپن پلیس. تو جب ہم نے پتہ کیا تو وی وانٹ ٹو ڈو اٹ ایٹ بل رن پارک. پتہ چلا کہ پرائم منسٹر کین ناٹ گو دیئر بیکاز آف دی سیکورٹی ریزنز، اوپن پلیس میں نہیں ہو سکتا. ٹھیک. اس کے بعد میں نے خط لکھا شاہ محمود قریشی صاحب کو، ڈاکٹر عبداللہ ریاڑ کو وایا ای میل. یہ کون لوگ ہیں؟ یہ شاہ محمود قریشی صاحب جو پاکستان کے وزیر خارجہ ہیں، ٹھیک ہے. ان کو عبداللہ ریاڑ صاحب OIC کے سیکرٹری ہیں، ٹھیک ہے. اور اس کے علاوہ جو نعیم الحق صاحب تھے، ان کا انتقال ہو گیا، اللہ انہیں جنت میں جگہ دے، وہ خان صاحب کے رائٹ ہینڈ تھے. اچھا. اور پہلے ساتھی تھے سب سے پہلے جنہوں نے PTI شروع کی تھی عمران خان صاحب کو، نعیم الحق صاحب تھے. اچھا. افتخار درانی صاحب تھے. تو یہ سارے پاکستان کے یہ منسٹر بھی رہ چکے ہیں سارے. تو میں نے ان سے بات کی، ان کو خط لکھا. تو میں نے کہا جی ہم خان صاحب کے لیے ایک جو ریلی جو ہے بڑی جگہ پہ کرنے، بڑے آدمی ہیں، لوگ ان کو پسند کرتے ہیں. تو انہوں نے اس چیز کا وہاں سے اپروول دے دیا. لیکن ان کی شرط یہ تھی کہ پاکستان گورنمنٹ ول ناٹ پے فار اٹ.
کیونکہ خان صاحب کہتے ہیں جی وہ پیسے نہیں لگائے، نہ وہ ہوٹل میں رہیں گے، نہ وہ تو رہے بھی آپ کو پتہ ہے امبیسڈر کے گھر میں رہے تھے، اچھا کوئی لیموزین وغیرہ نہیں تھی. جو ان کے ساتھ صحافی آئے تھے سارے دے پیڈ فار دیئر اون ٹکٹس. تو یہ خان صاحب نے کہا تھا کہ پاکستان گورنمنٹ پہ بوجھ نہیں ہوگا تو ہی ول ڈو اٹ. تو اپیرنٹلی ہمیں وہاں سے جب یہ گرین سگنل مل گیا تو ہم لوگوں نے کہا جی وی ول پے فار اٹ. تو میں نے اپنے دوستوں سے بات کی، میں نے کہا ادھر جو اب ہمارا ہے پیٹریٹ سینٹر جارج میسن یونیورسٹی کا، ہم نے پتہ کیا کو $35,000 to $50,000 اس کا خرچہ تھا. ہم نے کہا جی ہم مل کے 10-12 بندے پیسے ڈالیں گے، ول ڈو اٹ. لیکن انفارچونیٹلی دیٹ پلیس واز بک دیٹ ٹائم. جب وہ آ رہے تھے ہم نے جگہ ڈھونڈنی شروع کی اور ہم یہاں ورائزن سیکٹر جو ہے واشنگٹن ڈی سی میں جی وہاں تک پہنچے. پتہ چلا جی اس کا تو خرچہ جو ہے $300,000 کے قریب ہے. ہم نے بات کی تو ہیوسٹن میں ہے انور جوید صاحب. اچھا. تو وہ ہی از اے آئل ٹائکون، فیمس گائے، ہی از رچ مین. تو وہ خان صاحب کے بڑے فین ہیں، بڑے دوست ہیں. تو انہوں نے کہا جی ڈونٹ وری اباؤٹ دی منی، آئی ول پے فار اٹ. تو وہ انہوں نے اپنے سر لے لیا سارا. پھر ہم نے اس پہ جو کام کیا جس کی وجہ سے مجھے ریکگنیشن ملی زیادہ ابھی اس کے بعد جنہوں کے گورنمنٹ آنے کے بعد، اس میں یہ تھا کہ ہم لوگوں نے ایک ٹیم تشکیل دی جس میں میرے کافی لوگ تھے، جس میں اسد شیخ اور عمران تنویر اور کافی لوگ تھے، شاہد عباسی وغیرہ، سب نے مل کے ہمارے ساتھ کام کیا. اس پہ ہم لوگوں کو ایونٹ برائٹ ہم نے تشکیل دیا، لوگوں کو ہم نے انوائٹ کیا اور ہم دن میں 500 ای میلز بھیجتے تھے جی میل سے، جو کہ ایک لمٹ تھی لوگوں کو. کیونکہ جو بھی لوگ اس پہ ہمیں وہ سائن اپ کرتے تھے پھر ہم ان سے کنفرمیشن لیتے تھے کہ آپ لوگ یہاں پہ آئیں گے، اس پہ اٹینڈ کریں گے، کتنے لوگ ہیں، کون سی اسٹیٹ سے، کون سی سٹی سے آئیں گے. اور اس کا نام تھا ایونٹ برائٹ. تو وہ اس پہ جب 10,000 تک لوگوں نے کر دیا سائن اپ، تو ہم ساتھ ساتھ فیس بک پہ سوشل میڈیا ڈال رہے جتنے لوگ ہو گئے. تو نعیم الحق صاحب گھبرا گئے، کہتے ہیں یار حال بہت بڑا ہے، تو پرائم منسٹر کی بےزتی ہو جائے گی اگر وہ حال نہیں آپ بھرتے. تو پھر ہم نے اس کو سوشل میڈیا پہ بوسٹ لگائے. پھر ہم نے جو یہاں جتنے لوکل ٹی وی ہیں، جیو، ایئر وائی، جتنے بھی ٹی وی چینلز ہیں، ہم نے ان پہ ایڈورٹائزمنٹ کی اور ہم نے 800 سٹورز اور اس کا بھی خرچہ آیا، پوسٹرز لگائے. اور یہ خرچہ ہم تمام لوکل ورجینیا کے دوستوں نے مل کے کیا. اچھا. کیونکہ گورنمنٹ وڈ ناٹ پے فار اینی تھنگ. کریکٹ. تو جب ہم نے کیا تو وی ہیڈ 25,000 پیپل سائنڈ اپ، اس کی کیپیسٹی تھی 21,000. اوہ واہ. تو اس پہ جو 4,000 لوگ تھے جو اندر نہیں جا سکے. تو دیٹ واز، میں سمجھتا ہوں کہ پی ٹی آئی ورجینیا، ان 4,000 میں بھی شامل تھا. میرا نیفیو تھا، وہ پین اسٹیٹ یونیورسٹی سے آیا، ہی couldn't get in. My phone was dead and he couldn't get in because there were too many people. He was already sold up. اس میں یہ that was one of those things. ٹھیک ہے. we did. اچھا، تو ابھی تک جو بات مجھے سمجھ میں آ رہی ہے، نمبر 1 بات شروع ہوئی ٹو کوالیفائی فار یو ایز اے کینڈیڈیٹ آف پی ٹی آئی واشنگٹن چیپٹر. اے، احتجاج. دوسرا، عمران خان صاحب کی سپورٹ. اور یہ برائٹ جو آپ نے بتایا. اور اس کے علاوہ یہ بھی تھا کہ جتنے بھی پاکستان سے یہاں پہ جتنے بھی منسٹرز ہیں، جو ریپریزنٹیوز ہیں پاکستان گورنمنٹ کے، جو پی ٹی آئی کے تھے یا گورنمنٹ کے بھی تھے، وہ جب آتے تھے تو میں ہی ان کو ہوسٹ کرتا تھا. I was in charge of all those events. ٹھیک ہے، سمجھ گیا. اچھا، ایک مجھے آپ سے ایک عجیب و غریب ایک سوچ آئی تھی کہ اس واشنگٹن چیپٹر کے پریزیڈنٹ ہونے سے پہلے آپ نے پی ٹی آئی کی ایک پوزیشن ہولڈ کی تھی، یو ایس اے چیپٹر پریزیڈنٹ. رائٹ. ٹھیک. تو میں یہ سمجھ رہا ہوں، پلیز مجھے آپ اس کی وضاحت کیجیے گا کہ ایک یو ایس اے ہوا اور پھر سب چیپٹرز ہیں جس طرح واشنگٹن میں، تو اس کے آپ پریزیڈنٹ تھے. تو وائی؟ اصل میں یہ ہوا کہ یو ایس اے میں جانے کے لیے، کوالیفائی کرنے کے لیے پہلے آپ کو اپنا الیکشن جیتنا ضروری ہوتا ہے. اچھا. تو میں نے ورجینیا اسٹیٹ کا جیتا، پھر میں نے یو ایس اے کا الیکشن لڑا اور میں ان اپوز جیت گیا. اوکے. تمام اسٹیٹس نے مجھے ریکگنائز کیا، میری ایفرٹس کو، جتنا میں نے کام کیا ہوا. اس میں میں تھوڑی سی بتا چاہوں گا کہ ورجینیا چیپٹر کے ساتھ علاوہ امریکہ میں اور کتنے ریاستوں میں پی ٹی آئی کے چیپٹرز ہیں؟ پچھلی دفعہ 13 تھے، 13 چیپٹرز ہیں. 50 اسٹیٹ میں سے 13 میں. جہاں پہ پاپولیشن زیادہ ہے نا، ریجنز کرتے ہیں. جس طرح میساچیوسٹس کا ایریا ہے تو کنیٹیکٹ، وہ 6 جو ہے نیو انگلینڈ کا ایریا، وہ 6 اسٹیٹس کو ملا کے وہ ایک کنیٹیکٹ کا بنایا ہوا. ہاں، ظاہر بات ہے کہ جہاں زیادہ ورجینیا کے ساتھ ڈی سی کو ملا دیا، ویسٹ ورجینیا کو ملا دیا، کیونکہ وہاں پہ پاپولیشن کم ہے. ٹھیک ہے ٹھیک ہے. اس طرح ریجنز بنائے انہوں نے. اچھا ٹھیک ہے. تو 13 ریجنز ہیں. اس میں تھے پچھلی دفعہ 13. اچھا. اس میں یہ ہوا کہ جب میں نے وہ الیکشن جیتا، یو ایس اے کا بنا، میں نے اپنا کام کیا، آئی ڈیڈ مائی فیئر شیئر. پھر میں نے ڈیسائیڈ کیا کہ اٹس ٹائم ٹو کنسنٹریٹ مور آن مائی فیملی اینڈ مائی بزنس اینڈ آل دیٹ. تو میں نے اوپنلی سب سے کہا کہ نیکسٹ ایئر آئی ول ناٹ بی رننگ فار اینی پوسٹ، ناٹ ان ورجینیا اینڈ ناٹ ایون ان یو ایس اے، بٹ آئی ول سپورٹ دیم ایز این ایڈوائزر. ٹھیک ہے. دیٹ واز مائی ڈیسیژن. پھر اس لیے میں نے یو ایس اے الیکشن میں حصہ نہیں لیا. ٹھیک ہے. اب بھی یہ ہوا کہ ہم نے، جو میرے دوست ہیں سعادت رانا صاحب، تو میں نے ان کو انڈورس کیا. ہی واز گوئنگ ٹو بی دی پریزیڈنٹ آف
वाशिंगटन एंड वर्जीनिया, तो आई वाज गोइंग टू सपोर्ट देम। तो यहाँ पे कुछ हुआ, कुछ और मैं नाम नहीं लेना चाहूँगा प्रोग्राम में, और हमारे भी दोस्त हैं, उन्होंने ज़िद की वो भी सदर बनना चाहते थे। तो मैंने उनसे कहा कि जो हमारी जो कम्युनिटी के जो एक्चुअल लोग, जो एक्टिव लोग हैं ना, थोड़े से होते हैं, फॉलोअर्स ज़्यादा होते हैं, जो अब लीडर्स हैं, तो हमने रिकग्नाइज किए अबाउट 29 और 30 पीपल लीडर्स जो इस एरिया में है, हमारे एरिया में, ठीक है, जो एक्टिव बंदे हैं। तो मैंने कहा जी हम सारे बैठ जाते हैं मिल के, तो उसमें डिसाइड कर लेते हैं, ठीक है। तो उन्होंने उस पर रिफ्यूज़ कर दिया, नहीं जी आई वांट टू बी प्रेसिडेंट। फिर उसके बाद मैंने कहा आप ऐसा कर लेते हैं कि 30 लोगों में से अगर आपके एक बेस्ट फ्रेंड के अलावा अगर आपको एक बंदा और भी वोट दे देता है एज ए प्रेसिडेंट, तो यू आर माई प्रेसिडेंट। ठीक है। उस पर भी नहीं माने। अच्छा। तो जब ये हुआ, फिर मैंने उनसे रिक्वेस्ट की, मैंने कहा यार ऐसा करें कि आप मिल के कर लेते हैं, हम कम्युनिटी को डिवाइड नहीं करते, तो आप ये कर लें कि 6 महीने के लिए आप सदर बन जाएं, 6 महीने के लिए सादत राणा साहब बन जाते हैं। उन्होंने उस पर भी नहीं माना। लेकिन ये कैसे हो सकता है? इस तरह हो सकता है कि जब इसलिए कि दिस पोजीशन इज बेस्ड ऑन वोटिंग। नहीं, उस पर ये होता है अगर आपके पास, देखिए अभी जो इलेक्शन हुए हैं सिर्फ 2 स्टेट्स में हुए हैं, न्यूयॉर्क और बाकी अनअपोज्ड हैं। तो अगर आप अनअपोज्ड हैं तो यू चूज योर ओन, आप एक पैनल बनता है। अच्छा, तो उस हवाले से आप आ रहे स्विच कर लेते हैं, आप पोजीशन स्वैप कर लेते हैं, इंस्टेड ऑफ बीइंग अ प्रेसिडेंट यू गो टू वाइस प्रेसिडेंट। हाँ। तो इस पे भी बात नहीं बनी। ठीक है। फिर वो जो मेरे दोस्त हैं उन्होंने नहीं, तैश नहीं आया मुझे, उस वक्त भी तैश नहीं आया मुझे पता। उन्होंने कहा जी मैं इलेक्शन लड़ रहा हूँ, तो मैंने कहा ठीक है फिर आप लड़े, मैं सपोर्ट करूंगा अपने दोस्त सादत राणा साहब को, जो कि हमारे पहले पीटीआई के प्रेसिडेंट थे 2-4 महीने के लिए, ये या लोकल चैप्टर जी। क्योंकि जब मैं यूएसए में चला गया, मेरी जगह जो मेरे वाइस प्रेसिडेंट थे डॉक्टर निज़ाम, वो प्रेसिडेंट बने। फिर जब मेरा ख्याल 3 महीने रह गए टर्म में, तो वो कहते हैं यार मैं पाकिस्तान में वो हॉस्पिटल बना रहे, उधर बिजी हो गए, तो उन्होंने पोजीशन स्वैप कर ली क्योंकि टाइम नहीं दे पा रहे थे। सादत राणा साहब 3 महीने के लिए प्रेसिडेंट बन गए। ठीक है। तो मैंने कहा यार वो 3 महीने के लिए बने हैं, उनको आप 3-4 महीने और करने दें, फिर आप उनके साथ कर लीजिएगा, पीसफुली सारे कर जाते हैं। आई वांटेड टू कीप द कम्युनिटी यूनाइटेड। ओके। लेकिन वो नहीं हुआ। ठीक है। लेकिन उसमें उन्होंने ये किया कि दे वेंट टू अ लोकल मॉस्क, और मस्जिद को इन्वॉल्व कर लिया, मस्जिद को इमाम और बुजुर्ग हैं, मैं बहुत उनके दिल से इज्जत करता हूँ, हाजी रमज़ान साहब बड़े नफीस और बड़े अच्छे इंसान हैं। ओके। वो पहले पाकिस्तान एम्बेसी में काम करते थे, इज ए वेल नोन पर्सन इन द कम्युनिटी। लोटन में मस्जिद को रिप्रेजेंट करते हैं, वो वहाँ फाउंडर भी हैं उसी मस्जिद के। ठीक है। उनकी बहुत बड़ी फॉलोइंग है। तो उन्होंने उसको जब अपने साथ में लाया, तो उनके जितने फॉलोअर थे वो ज़ाहिर है उनके साथ आ गए। ऑफ कोर्स। और जब वो इन्हें देखा कि बहुत ज़्यादा लोग आ गए हैं फॉलोअर्स, और दे वर इन हंड्रेड्स, so that time I decided that this is the time, so I helped तो my... what it seems to me कि आपको उस वक्त लगा कि जब हाजी साहब आ गए हैं, Right, राणा साहब will not be able to win, exactly, right? right, आपका नाम है, आप प्रेसिडेंट बन चुके हैं यूएसए के, ये वो, तो you will hold more water, Right. and you have to step up बिल्कुल, and अच्छा ये चले हो गया, प्री रिक्विजिट भी हमें समझ में आ गए, पाकिस्तान पीटीआई का वॉशिंगटन चैप्टर एंड अमेरिका चैप्टर एंड द रीजन्स, ये भी हमें बात समझ में आ गई। Right. ना मैं आपकी बात को चैलेंज करूंगा और ना इससे एग्री करूंगा, इसलिए कि ये मेरा डिपार्टमेंट ही नहीं है। Right, right. मैं तो मैसेंजर हूँ एक, बिल्कुल। ठीक है, पैगाम देना है जुनेद बशीर साहब का हमारे ऑडियंस को। जी बिल्कुल। अच्छा जी, अब आप बन गए प्रेसिडेंट, ठीक है जी, मैं पाकिस्तानी हूँ, राइट, ना मेरा पीटीआई से ताल्लुक है, ना आपसे ताल्लुक है एज अ प्रेसिडेंट ऑफ पीटीआई, ना आपके ओपोनेंट से मेरा ताल्लुक है, ठीक है, ना पीटीआई में खान साहब पाकिस्तान में उनका ऑपोजिशन कौन है, ना मेरा उससे ताल्लुक है। मैं एक एवरेज पाकिस्तानी हूँ, न्यूट्रल। आई लिव इन अमेरिका फॉर लास्ट 37 years, आई एम एन अमेरिकन, बॉर्न एंड रेज्ड इन पाकिस्तान, ठीक है जी। मेरा आपके प्रेसिडेंट बनने से क्या फायदा? मेरे से मेरा मतलब है कि मेरा जैसा जो दूसरा पाकिस्तानी है, उनका आपके प्रेसिडेंट बनने से क्या फायदा? देखिए यहाँ पे जो हमारी कम्युनिटी है उनके बहुत से मसाइल हैं पाकिस्तान रिलेटेड। मैं यहाँ पे बैठ के आपको ये नहीं कहूँगा कि मैं बच्चों को तालीम दूंगा या उनको जो है जॉब्स दिलाऊंगा या मैं उनको वज़ाइफ करूँगा उनको मुकर्रर करूँगा। दैट आउट ऑफ माई रीच, आई विल बी लाइंग टू यू, फ्लैट आउट लाइंग, ठीक है ना। ठीक है। बेसिकली हम यहाँ पे पाकिस्तान को क्या कर सकते हैं, पाकिस्तानियों को अभी नई नई टेक्नोलॉजी पाकिस्तान में आई है, एवरीथिंग इज गोइंग ऑनलाइन। अभी देखें पाकिस्तान में जो वीज़ा वगैरह जो अप्लाई करते हैं ना, पहले हम लोग जाते थे लाइन में लगते थे, अब हर चीज़ ऑनलाइन हो गई है, ठीक है। यकीन करें सप्तान, अभी भी लोगों को नहीं पता, अभी भी कॉल करते हैं यार वीज़ा लगवाना है, एम्बेसी में किसी को जानते हो, हम कहते हैं भाई ऑनलाइन जाएँ, उन्होंने हर चीज़ खान साहब ने कर दी है, ऑनलाइन जाए अप्लाई करें, आपको सारा हो जाता है। प्रॉब्लम यहाँ पे पाकिस्तानियों को क्या है, जिनकी पाकिस्तान में प्रॉपर्टीज़ हैं,
ठीक है, उन पे कब्जा होता है उधर, बहुत ज्यादा हो रहा है। वो क्या कहते हैं, लैंड माफिया। लैंड माफिया। उसके अलावा पाकिस्तान में मुकदमात बने हुए हैं लोगों के, उसके लिए खान साहब ने ओवरसीज पाकिस्तानियों के लिए पोर्टल्स बनाए हुए हैं स्पेशल। ये लोगों को नहीं पता, इसकी यहाँ पे एडवर्टाइजमेंट भी इतनी ज़्यादा नहीं है। तो हम लोग ये करते हैं कि यहाँ काफ़ी लोगों की हमने मदद की है, हमारे पास आते हैं, वो समझते हैं वी आर पार्ट ऑफ गवर्नमेंट, इन अ वे वी आर, क्योंकि हम रिप्रेजेंट पाकिस्तान की गवर्नमेंट को रिप्रेजेंट तो करते हैं ऑफ कोर्स। अच्छा, उस पर ये होता है कि हम उनको फिर उस तरफ डायरेक्ट करते हैं कि आप लोग ये इस पोर्टल में जाएं, ये आपकी हेल्प होगी। अगर उस पर वहाँ पे उनकी बात नहीं बनती, फिर डायरेक्टली हम फ़ोन उठा के मिनिस्टर्स को फ़ोन करते हैं जो हमारे पास आते हैं। देखिए, हम इधर आते हैं, उनको लेके घूमते हैं, उनको खाने खिलाते हैं, पार्टीज़ करते हैं, हमारे कनेक्शन उनसे बनते हैं। लेकिन अब जब हमें ज़रूरत पड़ती है हम फ़ोन उठाते हैं। वैसे तो आपको पता है मिनिस्टर तो कहीं किसी की नहीं सुनते। ऑफ कोर्स। हम कहते हैं सर ये मसला है, आप यहाँ पे आए थे, आप, वो कहते हैं जी जी बिल्कुल बिल्कुल। हम कहते हैं इस बंदे का ये मसला हम हल करें। दोज आर द थिंग्स वी कैन डू इट हियर। ओके। ये ना, ये एक कनेक्शन समझे एक होता है, और इस तरह हम लोगों को ये गाइड कर सकते हैं, पाकिस्तान के जो मसाइल हैं उनको हम हल कर सकते हैं। ओके, ठीक है ना। तो बेसिकली आप ये कह रहे हैं कि जो पाकिस्तानी जो पाकिस्तानी एक है और उसके जो उस पाकिस्तानी के जो अमेरिका रिलेटेड मसाइल हैं उनसे आपको कोई ताल्लुक नहीं है। यानी कि तालीम आप उनको वजीफे नहीं दिलवा सकते, स्कॉलरशिप नहीं दिलवा सकते, कोई अनएम्प्लॉयड है बेचारा तो शायद रसूख से कहीं आप उनको नौकरी वगैरह दिलवा दें, लेकिन दैट इज़ नॉट योर प्राइम ऑब्जेक्टिव। देखें, इलेक्शन से पहले लोग आते हैं, इस तरह की बातें करते हैं। हम भी सब पढ़े लिखे हैं, यहाँ पे कोई बेवकूफ़ अवाम तो बैठी हुई नहीं है। बिल्कुल। मैं कैसे एक पीटीआई को रिप्रेजेंट करता हूँ, छोटी सी मेरी पार्टी है, इधर 1100 मेंबर है, मैं कैसे यहाँ पे किसी को स्कॉलरशिप दिला सकता हूँ? ये चीज़ तो करने के लिए मुझे पीटीआई की जरूरत तो नहीं है। वही मैं तो वैसे ही अपनी बिजनेसमैन की ऑर्गेनाइजेशन बना लूँ, जो हम काम करें हम कर सकते हैं। या किसी को मैं कहूँगी जी मैं स्टेट डिपार्टमेंट में जॉब दिला दूंगा, दैट आई विल बी लाइक टू यू। अच्छा, तो उसमें जुनैद बशीर साहब, आप पहले जब यूएसए के चैप्टर रीजन यूएसए के प्रेसिडेंट बने, जाहिर बात है इट्स अ बिगर प्लेटफॉर्म, राइट? और इस वक्त आप क्यों आए वॉशिंगटन में, और ये वो सारा कुछ, एंड आई एम श्योर यू आर गोइंग टू सपोर्ट द पर्सन whoever that is going to be, who's going to run. उनको एंडोर्स किया। हाँ, वो आप, जाहिर बात है वो पीटीआई, आप भी पीटीआई। अच्छा, एज अ previous president of USA chapter versus the president of Virginia, Washington, मैं उसे कहूँगा इलाके को, जाहिर बात है वो बड़ा प्लेटफॉर्म है, ये छोटा प्लेटफॉर्म है, राइट। आपकी जिम्मेदारियों में उस प्रेसिडेंट वॉशिंगटन अमेरिका का वर्सेस वॉशिंगटन का क्या जिम्मेदारियों में फ़र्क क्या है? अच्छा, उसमें ये होता था वक्त बहुत ज़्यादा देना पड़ता था। जब मैं उसमें था मुझे 13 चैप्टर से डील करनी पड़ती थी, उनकी कंप्लेंट थी, जो भी मसाइल थे, फिर हमारी मीटिंग्स होती थी, ऑलमोस्ट वीकली मीटिंग कभी हो जाती, कभी 2 हफ्ते बाद जूम की मीटिंग्स होती थी। दैन यू हैव टू ट्रैवल, गो टू डिफरेंट स्टेट्स, मीट विद पीपल, क्योंकि जो प्रोग्राम से जाना पड़ता था। अगर पाकिस्तान से हमारे को मिनिस्टर आ रहे हैं न्यूयॉर्क, और जिस तरह शाहमूद कुरैशी साहब आए हुए थे, आई हैड टू बी बीइंग अ प्रेसिडेंट ऑफ पीटीआई यूएसए, आई हैड टू गो मीट विद हिम। तो ये वाली चीज़ें थी। अब मैं ये मुझे करने की ज़रूरत नहीं होगी, ये यूएसए के प्रेसिडेंट है मनीर खटाना साहब होंगे हमारे प्रेसिडेंट, वो मैरीलैंड से हैं, सो ही विल बी डूइंग ऑल दैट। अच्छा, तो इसमें मुझे सिर्फ अपने लोकल लोगों के साथ काम करना है। ओके, तो मैं माफ़ी चाहता हूँ कि वक्त की कमी की वजह से मैं बड़ी दिलचस्प गुफ्तगू चल रही है और बड़ा मज़ा आ रहा है मुझे, इसलिए कि ये सारी बातों मेरी जहालत है कि मुझे अंदाज़ा ही नहीं था कि किस लेवल पे काम हो रहा है। जुनैद बशीर साहब, जो मुद्दा मैं समझ रहा हूँ आपके प्रेसिडेंट होने का, कि जो पाकिस्तानियों की पाकिस्तान रिलेटेड प्रॉब्लम्स हैं, राइट, उनकी तरफ आपकी तवज्जो है, और ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम है, मतलब फ्रॉम अ स्मॉल थिंग टू सेंडिंग मनी टू पाकिस्तान, अपने उनके माँ बाप अगर हैं या जो भी कोई है, फ्रॉम दैट स्मॉल थिंग टू लैंड माफिया और व्हाटएवर, नाइक कॉप हो गया। पाकिस्तान में लोग स्टक हो जाते हैं, किसी छोटी छोटी चीज़ों में फंस जाते हैं, पुलिस के केसेस बन जाते हैं, यूएस सिटीजन है, करेक्ट। तो ये आपका नस्बुलैन है, बिल्कुल बिल्कुल, कि पाकिस्तानीज हैविंग प्रॉब्लम कनेक्टेड टू पाकिस्तान इन पाकिस्तान, जुनैद बशीर इज द पर्सन टू कॉन्टैक्ट। दैट्स राइट। उनका ताल्लुक अमेरिका में जो प्रॉब्लम है वो उससे आपका कोई ताल्लुक नहीं है, वो आप अपनी काउंटी के पास जाएं, काउंसलर मैन के पास, काउंसलर के पास जाएं, काउंसल मैन, व्हाटएवर, दैट इज नॉट योर एजेंडा, राइट। ठीक है, बेहतरीन। ख़वातीन और हज़रात, ये थे जुनैद बशीर साहब, और अब मैं इनके आखिरी 30 सेकंड लूँगा कि जुनैद बशीर साहब,
हमारे ऑडियंस चाहे वो पीटीआई के मेंबर हों, चाहे पीटीआई के सपोर्टर हों या ना हों, या दूसरी पार्टी के हों, जो कुछ, एज अ पाकिस्तानी you have an opportunity to help Pakistanis connected to Pakistan. In that relevance, not as a president, in that relevance, please give a message to our audience, 30 seconds. जी मैं आपसे लोगों से ये कहना चाहूँगा, अगर आप किसी को भी पाकिस्तान में कोई मसाइल हैं, जैसे प्रॉपर्टी रिलेटेड मसाइल हैं या किसी किस्म का मसला है जो कि पाकिस्तान गवर्नमेंट आपका हल कर सकती है और उस पर आपको परेशानी है, आपका कांटेक्ट नहीं हो रहा, आप हमसे रब्ता करें पीटीआई वाशिंगटन वर्जीनिया से। हम इंशाल्लाह आपकी भरपूर मदद करेंगे। इसके लिए इमरान खान साहब ने ओवरसीज़ पाकिस्तानियों के लिए स्पेशल पोर्टल्स बनाए हुए हैं, उस पर हम आपको उनसे कनेक्ट करेंगे और इंशाल्लाह आपके तमाम मसाइल जो हैं हल करने में हम आपकी मदद करेंगे। ठीक है, ख़वातीन हज़रात, ये हैं जॉनी बशीर साहब, जुनैद बशीर, माफ़ी चाहता हूँ, मेरे बहुत पुराने दोस्त हैं, प्यार मैंने जॉनी कहता हूँ, लेकिन सारा शहर इनको जॉनी कहता है। मेरी जिस समय मैंने अपना सिब के बजाय सिप्तैन कर दिया है, उसकी वजह ये है कि यार हमारे बड़े बूढ़ों ने बड़ा टाइम लगा के नाम हमें रखे और हम उसे बिगाड़ रहे हैं। तो मैं आपको जुनैद बशीर कहूँगा, चाहे आपको जॉनी कहे कि जॉनी बी क्विक कहें या जो भी कुछ कहें, मेरे लिए आप जुनैद बशीर हैं। बी गुड जॉनी, बी गुड, दैट्स राइट। बहुत बहुत शुक्रिया जुनैद, सच अ प्लेजर। ख़वातीन और हज़रात, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। इंशाल्लाह ज़िंदगी रही तो फिर मुलाकात होगी। खुदा हाफ़िज़।